अब जी परसों भी हम फ़ोन, ये फ़ोन शुरू हो गए, अब इसी तरह के फ़ोन आएंगे। फ़ोन और जी हज़रत जी हालात बड़े ख़राब हैं, तो असी ऐत की कुर्बानी रहन ना दइए। मैं मेंबरशिप पे बैठा हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी एक आया मुझे, अब जैसे जैसे दिन आएंगे बड़े फ़ोन आएंगे, हज़रत जी हालात नहीं ठीक। और हैरानगी की बात है कि जो बंदा फ़ोन कर रहा है वो मुझे आईफोन से फ़ोन कर रहा है, जो मुझे पता है ना उसके पास कौन सा सेट है, वो मुझे एप्पल के फ़ोन से, एप्पल कंपनी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करके मसला क्या पूछ रहा है, हज़रत हालात नहीं ठीक है, ऐसी कुर्बानी रहने नहीं भाई। एप्पल वाली हालात ठीक ने, तेरी दुआरी है रब ते रब दे रसूल दी, ते फिर हालात नहीं ठीक। अच्छा जी 3.5-4 लाख का फोन है, तो मसला क्या पूछ रहा है, हज़रत हालात नहीं ठीक, ते इधर मसला दसो है कि कुर्बानी रहने ना दइए। भाई अल्लाह की बारी है ना, अपनी बारी हालात ठीक नहीं, बारी अल्लाह की जो आ गई है, फिर हालात जी याद रखना वाजिब तो है ना, वो आपको मसला पता है किस किस पे वाजिब है, लेकिन याद रखना भाई जिसकी हालात नहीं ठीक फिर भी अपने हालात को देख के तू नहीं ठीक नहीं कर सकते, हिसाब अल्लाह के बंदे, गाड़ी तेरे नीचे है, फोन हाथ में तूने पकड़ा हुआ है, आला किस्म के कपड़े तूने पहने हुए हैं, 3 वक्त का खाना तू आला किस्म का खा रहा है, और कुर्बानी की दफा हालात नहीं ठीक, हिस्सा डालो। आलिम साहब से पूछो मेरे घर में किस किस पे कुर्बानी वाजिब है, हिस्सा डाल लो। चलिया कि तेरे हालात नहीं ठीक, बुढ़ापे दी औलाद है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी कोई हालात खराब हो सकते हैं क्या? तेरे हालात हो गए, बुढ़ापे की औलाद है जी। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने एक और नबी अता फरमाए, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी हालात सकते होंगे, एक ही पुत्र है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, बाद में बुढ़ापे की औलाद। उम्र मुबारक जो तफसीरों में लिखी है, कमी पेशी अल्लाह माफ करे, 86 साल हमने पढ़ी है जी, 86। शायद हजरत जी एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इतने बड़े मजमे में कोई 86 वाला बैठा हो। अल्लाह के खलील की उम्र मुबारक 86 साल है, 86 साल बाद अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, वो भी नबी ने, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना। और फिर क्या है, ख्वाब में हुक्म आ रहा है कि अपने इस बेटे के गले पे छुरी चला दे। इससे ज्यादा भी हालात हो सकते हैं, एक पुत्र बुढ़ापा है, तो हुक्म क्या आ गया, इसके गले पे नहीं, खुदा के बंदो इस तरह ना करो, फोन बेच के दे फिर अल्लाह तुझे दे दे, शुक्रिया के तौर पे करना पुत्र, कुर्बानी कोई दिखावा नहीं, ठीक है ना, ऐसा बच्चा है जड़ा लेके तेरे जाने ने सारे महल्ले फिरना है, हिस्सा डाल अपना डाल, अगर तेरी बीवी के पास जेवर है तो उसका भी डाल, 30-35 हज़ार में कुर्बानी हो जाती है, ना दिखावा कर इस दफा, लेकिन पुत्र करो शुक्रिया के तौर, उसकी रहमत देख अपने ऊपर। ये क्या हुआ, अपने सारे तू चस्के पूरे करे, जब उसकी बारी आए तो तेरे हालात टाइट हो जाते, खून बेच अपना, शुक्रिया के तौर पे दे मियां, हर तू अपना अपना कशन मशन कर रहा है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तेरे हालात टाइट हो जाते हैं मियां। बाज़ दफा कुछ चीजें शुक्रिया में करनी पड़ती हैं, फर्ज नहीं होती, वाजिब नहीं होती। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं गुजर रहे थे, तो एक पत्थर छोटा था लेकिन उसमें से पानी बड़ा ज्यादा आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पत्थर छोटा है, पानी बड़ा ज्यादा निकल रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम ये क्या है, पत्थर छोटा है पानी इतना ज्यादा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पत्थर से ही पूछें, वो आपको जवाब देगा। आपने पत्थर से पूछा, वो है छोटा है पानी इतना ज्यादा, वो कहता है जब से मैंने ये सुना है ना कि जो जहन्नम की आग है, उस आग को इंसानों और पत्थरों के जरिए भड़काया जाएगा। जब उस आग को अल्लाह तेज करने का इरादा फरमाएंगे तो बतौरे बालन, बतौरे पेट्रोल, बतौरे डीजल उसमें इंसान और पत्थर डाले जाएंगे। मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि कहीं उन पत्थरों में जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, कहीं उन पत्थरों में मुझे भी न शामिल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई, अल्लाह इसको उन पत्थरों में से निकाल दे, उसको लिस्ट में से, उस फहरिस्त में से जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह के नबी थे जी, नबी की दुआ मकबूल होती है, दुआ कबूल हो गई। उस पत्थर को ये खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था, वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले इसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है कि वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थर अब क्यों रोता है? वो कर रहा है हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला, जब पहले खौफ से रो रहा था अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब। मैं हजरत माड़ियां की गल नहीं करता पिया, मैं एप्पल वाले की गल कर रहा, मैं सैमसंग वाले जिन्होंने 2.5-3 लाख के मोबाइल ने, जिनके नीचे 60-70 लाख की गाड़ियां हैं। क्या हो गया तुझे? अगर तू कहता भी है नहीं कारोबारी हालात ठीक है, तो हो नहीं सकता किसी मुफ्ती के पास बैठ के जरा छेड़ना अपने सारे मामले को, तुझे बताया तेरे हालात ठीक नहीं है कि नहीं, लेकिन भाई शुक्रिया में कर, शुक्र कर मियां, कितने बार टमाटर की रेड़ी की सुलवाई, शुक्र कर मियां कितने राती लाई तेरे को फल नहीं भगवान दिया था, शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, किसी कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहि सलाम ने पहले फरमाया वक्त आएगा 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे, युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरत, दुनिया से मोहब्बत करेंगे आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वाशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे।
बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़कात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक। हजरत ये भी जो ये रोला डाल रहे हैं मसाइल पूछ, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारायण और कारान लेके जाने के लिए के पास पैसे निकल आएंगे। तो नारायण कारान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। लेकिन पहले बताया दुनिया से मोहब्बत करेंगे, क्या करेंगे, आखिरत को भुला देंगे। दूसरी बात फिर इरशाद फरमाई व युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाब, पैसे ना बड़ा प्यार करेंगे, हिसाब देनू सानू हिसाब याद हो, कदी डंडियां ना मारियां, सारी डंडियां हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें हिसाब और जवाब भूल गए। और हज़रत जी सबसे ज्यादा जो जान लेती है ना मेरी, अगले जुमे तक जिंदगी रही तो कलाम करेंगे इस पे, मेरी सब होती जान। तीसरी गल जी फरमाई वो क्या फरमाया व युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक़, मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन मखलूक को पैदा करने वाले को। हज़रत जी मां मर जाए ना, मां मर जाए ना, वो हमारे नाथ फिर कलाम भी बड़ा पढ़ते हैं, वो इमोशनल करने वाला। मां मर जाए तो मैं रोंदियां वेख्या अखां ही तरस गई ने, कदी वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोने। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे मां याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी मां का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है अगर वो मां का दिल ना नरम करे कभी मां इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, मां के दिल का खालिक भी वो है। तुझे मां याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड़ क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हज़रत मैंने देखा है बड़ी मामा करते हो सारे, मैंने देखा है एक वक्त आता है मामी कहती चौकट तू दबा हो। अम्मा याद है आप सबको जी, मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। और भाई अगर उस जात ने तेरी माँ के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता, तेरी माँ कुछ ना करती। उसको याद कर, मैं नहीं कह रहा कि माँ की नाशुक्री कर, लेकिन माँ को देख देख के उसे याद कर। वो है जिसने माँ का दिल मेरे लिए इतना नरम कर दिया। लेकिन महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं वक्त आएगा लोग उसे भूल जाएंगे, वो लोगों की जरूरत रह जाएगा। जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी उसको याद कर लेंगे, बाकी फिर उसको भूल जाएंगे। हालांकि वो ऐसी जात ही नहीं कि उसको सिर्फ जरूरत के वक्त याद किया जाए। सही बताओ हमारी जरूरत नहीं रह गया, कारोबार ठीक चलता है तो क्या याद करता जो उन्हें जो याद करना तू फंसका पैना कोई। अगर कोई बीमार ना हो, हमने कभी तंदुरुस्ती में याद किया उसको? हमने कभी खुशहाली के दिन में उसको, हमें तो वो याद आता है जब फंसका पड़ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, कारोबार डगमगा जाए, काम ठीक ना होगा, ठीक ना आ रहे हैं। जैसे इधर काम ठीक होगा, तू कौन मैं कौन। चौथी चीज इरशाद फरमाई व युहिब्बून ज़ुनूबा व यंसौन तौबा, गुनाहों से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन माफी मांगना भूल जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे उससे। और आखिरी बात व युहिब्बून क़ुसूरा व यंसौन मक़बरा, मकानों से, कोठियों से, महल्लात से तो बड़ा प्यार करेंगे लेकिन कब्र को भूल जाएंगे। कोठियां च बेसी लौणगे, गर्मी बड़ी है, लेकिन कब्र और हश्र की गर्मी को भूल जाएंगे। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मस्जिद में आए हैं, अल्लाह की तरफ ध्यान, अल्लाह की जानिब तवज्जो। महफिल में आए हैं, नबी अलैहि सलाम की जानिब ख्याल, नबी अलैहि सलाम की जानिब ध्यान। हज़रत फिर देखें हम मज़ा आता है कि नहीं आता कोई। लेकिन अल्लाह माफ़ करे हज़रत, हमने माफ़ी ली है, मस्जिद में क्या सोचों की तार काटनी है। मैंने तो देखा है अब उम्मत यहाँ पहुँच चुकी है कि अब तो सहने हरम और मस्जिद नबी में भी तार कोई नहीं काटते हम जाके। मैंने लोगों को देखा है कर तवाफ़ रहे हैं और व्हाट्सएप पे कॉल अम्मी को मिलाई हुई है, कर तवाफ़ रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल बच्चों की अम्मी को मिलाई हुई है। वो पाइया की करन दे हैं अल्लाह के बंदे, 2.5-3 लाख खर्च किया है, कपड़े तूने सारे उतार दिए हैं, सारा कुछ पीछे छोड़ के आया है। किधर जा रहा हूँ मैं? अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ। लेकिन तू तो भी अपने घर है, तू तो भी अल्लाह की तरफ तेरी तवज्जो नहीं है, तेरी तवज्जो तो भी पीछे ही है। ऐसा कौन सा वक्त गुजर रहा है, चल रहा है। वो भाई चैनल, वो मेरे हाल सऊदी चैनल है, मुबाशिर शायद उसका नाम है या जो भी उसका नाम है, वो लगा हुआ है यार। अम्मी को क्या है, बच्चियां ने अम्मी को क्या वेख लो ला के जो देखना है। लेकिन मैं जिन्होंने देखना आया हूँ मैंने जरा ध्यान वो ध्यान कर दे रहा है। लेकिन दुख होता है, तकलीफ होती है कि उम्मत के इन कामों में पड़ी हुई। देखना मिसाल के तौर पर हज़रत आपके दरवाजे पर दस्तक हो और आप दरवाज़ा खोल लें, बाहर आपका कोई बेली खड़ा है, तो आप उसे पूछें जी तो कई बार आज दिल कर रहा था तुम्हें मिलने को, तो चला आया, तो पक्की बात है आपने कहा हाँ नहीं को काम होना दिन। वो कहीं नहीं सिर्फ दिल करता सी पे मिलन। सच बताइएगा हज़रत, खुश होगा ना दिल के, यार मैंने मिलना है। और उसके सिर्फ इतने कहने से कितने को मिलना है। पक्की बात है आपने चाय के साथ 2-3 चीज़ें भी बढ़ा देनी है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वो मैंने मिलना है। अब ठीक है चाय भी हो गई, आप उसके पास बैठे हैं क्योंकि वो आपको मिलने आया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कभी किसी को फ़ोन, कभी किसी को फ़ोन और कभी किसी। आप कहेंगे को बड़ा ज़रूरी काम होगा इसलिए फ़ोन किया, एक बंद किया तो दूसरा बंद किया तो तीसरा। पक्की बात कीजिएगा, शख्सियत परस्ती में ना जाइएगा। आखिर आपने तंग आके बोल ही पड़ देना है, यार तू तो कहने तेन मिलना है, कभी फ़ोन किसी ने, कभी फ़ोन किसी ने। हो सकता है हज़रत जब शहन हरम में दौरान तवाफ़ या दौरान सही हमने भी पता नहीं किस किस को फ़ोन मिलाया होता है,
ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیاں ملن تے سانوں آیا سے بندیاں ملن تے سانوں آیا سے یہ کی ماں ہی کولوں آیا ہے یار پھر تو ماں دے کول ہی جانا ہے چلے آیا کی ہویا جہدے کول آئے وہ دھیان کر بڑھی کولوں ہی آئے ہیں دنے بڑھی راتی بڑھی 2 بجے بڑھی 3 بجے بڑھی کپڑے چاہیے ہیں پھر بڑھی پانی چاہیے ہی پھر بڑھی کولوں ہی آئے ہیں تو ساڈے گھر آ کے بھی ساڈا تو کوئی نہیں ہویا ہے اس لیے سب کوشش فرمایا کریں تار کاٹا کریں تار کاٹا یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں فرماتے میں نے بچپن میں ایک اماں کو دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور فرماتے میں نے دیکھا کہ کم و بیش 17 بار بچھو نے دوران نماز اماں کو ڈنک مارا لیکن نماز توڑنا تو دور کی بات کوئی آئے ہوئے بھی نہیں ہے اسی طرح اماں نماز میں مشغول رہی ہیں فرماتے میں کھڑا ہو گیا جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے اماں سے سوال کیا اماں 17 بار بچھو نے آپ کو ڈنک مارا ٹھیک ہے 17 بار بچھو نے اپنا زہر آپ کے جسم میں انڈیلا تو نماز توڑنا تو دور کوئی آئے ہوئے بھی نہیں کوئی ہائے ہو بھی نہیں یہ کیا تھا تو فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہنے لگی اے عبداللہ تو بھی بچہ ہے اور تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کرو تو پھر کوئی اور کام کرتے نہیں ہے جب اس کا کام کرو پھر اپنا کام کرتے نہیں ہے اس لیے پتر آؤ اس طرف ان چیزوں کی طرف آؤ ان چیزوں کو سیکھو ان چیزوں کو سمجھو ان چیزوں کو جانو اس لیے تو پھر وہ اقبال نے کہا تھا نا جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نواز میں تو کھلوت گیا ہے لیکن نہ تو ایتو کھلوتا ہے نہ ہی تو ایتو کھلوتا ہے یہ بھی تیرا کتے ہو رہے تھے یہ بھی تیرا کتے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا لیکن حضرت میں پیچھے بھی کیا آیا ہوں ہاں یہ ہے کہ موضوع کچھ ادھر اور تھا ادھر موضوع اور ہے لیکن بات وہی ہے پتر آپ اس کے چسکے لگاتے اور اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا پہلے بھی سن رکھا ہے نا آپ نے لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں عصر کا سونا ویلا ہے والعصر جی سونا ویلا پتر عصر کا جی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی سونا ویلا پتر عصر کا سچ بتائیے گا حضرت یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم کسی مفتی صاحب کسی شیخ الحدیث صاحب کسی پیر صاحب کسی سید صاحب کے پاس کبھی گئے کہ حضرت دل نمازی کیوں ہوتا ہے کبھی پوچھا آپ نے جا کے کہ جو اقبال کہہ رہا ہے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی کبھی پوچھا کسی سے جا کے حضرت اے من کیوں نمازی ہوتا ہے حضرت یہ دل کیسے نمازی ہوگا کوئی بھی نہیں پتہ آپ اس کا چسکا لگاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہاں جی کوئی پوچھتا نہیں پوچھنے پہ آؤ تو ہمیں یہ بھی پوچھ ڈالتے ہو مصباحی صاحب آٹا دم کر دو تو مصباحی صاحب پوچھنے دکھا دے لئی اے جی مجھ نہیں ملن ڈی آٹا دم کر دے پوچھن تے آؤ تو یہ بھی پوچھ دے نہ پوچھو تو ایڈی ایڈیاں وڈیاں گلاں کوئی نہیں پوچھتے ہیں اللہ حضرت صاحب ہم جن کے لیے پوچھتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے وہ اللہ ہے ہمارا مالک ہے خالق ہے رازق ہے ہماری سانسیں اس کے چلانے سے چل رہی ہیں ہمارا دل اس کے دھڑکانے سے دھڑک رہا ہے ہماری آنکھیں خود نہیں دیکھ رہی ان چربی کے 2 گول گول لوتھڑوں میں یہ دیکھنے کی طاقت میرے اللہ نے رکھ دی ہے اس نرم ہڈی کے ذریعے اللہ ہمیں سنا رہا ہے اس کے ذریعے یہ جو سونگنے والا معاملہ ہے یہ اللہ نے رکھا ہے پتہ یہ جو جسم میں خون گردش کر رہا ہے گردے خون صاف کر رہے ہیں لیور خون بنا رہا ہے یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں تو پھر جو یا جس کے لیے ہم پوچھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے سب سے زیادہ حق نبی پاک علیہ السلام کا ہے کہ ان کے لیے پوچھا جائے ان کی محبت ان کی غلامی کا سوال کیا جائے لیکن پتر میں مسجد میں بیٹھا ہوں کان ترس جاتے ہیں پوچھدا میں ایک دفعہ ایک عرس پہ گیا تو یہاں تو جو ہے نا وہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے جدھر مرضی نکل جائیں حضرت جس مرضی موضوع پہ گفتگو کر لیں وہ ظاہر ہے عرس تھا تو کوشش یہ کرنی تھی کہ ذرا اس کے آس پاس ہی رہیں موضوع کے تو وہ جب ہم کچھ دیر پہلے پہنچ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو صاحب عرس ہیں یہ جو صاحب مزار ہیں تو ان کے لیے اگر کوئی مواد مل جائے کوئی کتاب ہے کتاب دے دو اگر کتاب نہیں ہے تو ویسے کوئی حضرت کی بات سنا دو کیونکہ سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے حضرت کے مریدین ہوں گے سالکین ہوں گے تو چلو ذرا ان کی بات ہوگی تو لوگ خوش ہو جائیں گے ان کا حضرت پہ کتاب تو نہیں ہے کوئی تو میں نے کہا ویسے کوئی بات سنا دو جو مجھے کو سمجھ آتی ہو حضرت تو ان کا یہ جو صاحب مزار ہے ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی مجھے جہاں بیت تھے نا اپنے پیر خانے پہ یہ اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے ٹھیک ہے یہ ادھر تو خادم تھے آستانے کی اپنے پیر خانے کی خدمت کیا کرتے تھے ہاں جی حضرت نے کوئی نہ کوئی خدمت ان کے ذمہ لگا دینی اور انہوں نے کوشش کرنی کہ خدمت سونے طریقے سے ہو ایک دن حضرت نے کوئی ان کو کام کہا تو انہوں نے کام بڑا سونا کر کے کیا وہ حضرت گزر رہے تھے تو جب وہ دیکھا تو پوچھا بھائی یہ کن نے کیتا ہے تو سب نے کہا جی سائیں اللہ دیتے نے اسی آخیا سے تو انہوں نے کیتا ہے فرمایا اچھا پھر جو سائیں اللہ دیتے سائیں اللہ دیتا صاحب آ گئے پیر صاحب موج میں تھے فرمایا بھائی اللہ دیتے آج تک تینوں جو آخیا تو بڑا سونا کیتا ہے چل پھر آج تو ہی ساڑھے کل کچھ مانگ تینوں تیری خدمت کا کچھ لا دئیے قربان جاؤں جی سائیں اللہ دیتے کے مانگنے پہ بھی اور کیسے کرتا پیر جی مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تو بس اللہ ہی چاہیے حالانکہ مریدین نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا لیکن میرا ذوق کہتا ہے کہ کوئی پیر اور بھی خوش ہوئے ہوں گے واہ بھائی واہ کیسا سونا مرید ہے کیونکہ پتر مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی ہوتا ہے
میں نام نہیں لوں گا، وہ حضرت کے بڑے مرید ہیں لیکن بندے سونے ہیں، غصہ نہیں کرتے. میں نے عرض کی میں حضور کتنے مرید میں، تو پہلے میری بات کو نہیں پہنچے، کہنے لگے لاکھوں میں ہیں. میں نے عرض کی حضور مرید کتنے ہیں؟ چپ کر گئے آگے سے. مرید تو مطلب کوئی کوئی ہوتا ہے نا، مرید بڑے ہوتے نہیں لیکن مرید کوئی کوئی ہوتا ہے. کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بولوں، بس اتنا کہوں گا اگر مریدی سمجھ نہیں ہو تو پھر جناب صدیق اکبر کو پڑھ لینا. ایسا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں. ایسا ہے اگر مرید دیکھنا ہو تو حضرت مولا مشکل کشا کو دیکھ لے. مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی کوئی ہوتا ہے. ایسا تو وہ پیر صاحب نے امتحان کیا، انہوں نے کہا سائیں اللہ دیتے کچھ اور منگ ایسا نہ پائے اوکھا پڑنا ہی. اس نے عرض کی سائیں جی پیر جی نہیں میں نے تو اللہ ہی چاہیے. پھر تیسری بار فرمایا اب میں نہیں پوچھوں گا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، آخری بار پھر پوچھ رہا ہوں، ایک بار مانگ کچھ اور. اس نے پھر آگے عرض کی حضور ایک باری چھڑ کے 100 باری پوچھو گے، 1000 باری پوچھو گے، 10,000 بار بھی پوچھو گے، میں گویا ہی عرض کرنا ہے میں نے بس اللہ ہی چاہیے. میں نے کہا پھر سائیں اللہ دیتے اللہ لبا کہ نہیں لبا. انہوں نے کہا حضرت یہ مزار کی رونقیں بتا نہیں رہی کہ اللہ مل گیا. میں اکثر سوچتا ہوں پتر تم رہے نا، اب تو مرید بھی نہیں رہے ہے جو اللہ مانگے. آپ تو آپ ہی ہیں نا، مرید بندہ اور کاہے کو ہوتا ہے. حالانکہ اب مجھے پتہ ہے حضرت اہل سنت میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ پیر صاحب کادے لینے ویزا اپلائی کیتا ہے تو ویزا لوانا کنے میں پیراں نے، امتحان منڈے نے دیتا ہے تو پاس کنے کروانا ہے پیراں نے. ہاں جی ویاہ میں کر لیا ہے لیکن منڈا کنے لے کے دینا ہے پیراں نے. کام میں شروع کر لیا لیکن چلانا کنے میں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب میں یہ طاقت نہیں ہے، پیر صاحب میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، نہیں ہے، سنی جاتی ہے ان کی. میرا عقیدہ او والا نہیں، میرا عقیدہ اے والا ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا. میرا عقیدہ اے والا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفسین کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. میرا عقیدہ اے ہے جی. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ آئی. میرا عقیدہ یہ والا ہے. لیکن پتر یہ جو آپ کا ذہن بن گیا نا کہ پیر صاحب صرف ہے نا کما لئی نہیں، تو پیر صاحب صرف ہے نا کما لئی نہیں ہے. پیر صاحب اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ٹھیک ہے جی، میں کیونکہ سارا دن پھرتا ہوں، یہ تیسری جگہ میں آیا ہوں تو ظاہر ہے باتیں ہوتی ہیں لوگ آئی ماشاء اللہ ہے پیران دی دعا نال ہویا، ٹھیک ہے اچھی گل ہے. ماشاء اللہ کار میرے پیران دی دعا نال ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ بڑا اللہ نے کام چلایا پیران دی دعا نال ٹھیک ہو گیا. وہ بھائی پیران دی دعا نہ صرف ہے، پیران دی دعا نہ تو نمازی کیوں نہیں ہوا؟ پیران دی دعا نہ تو داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے؟ پیران دی دعا نہ تیرے سر تے پکی پکی ٹوپیاں پگ کیوں نہیں آئی ہے؟ پیر صاحب کا کام ہے. اب ادھر دیکھو نا بھابی دیوبندی وہ پیروں کو نہیں مانتے تو کہ انہوں نے گھر منڈے نہیں ہویا ہے بے اولاد نے. سر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر دیا میرے پیر صاحب نے تو پتروں نے کار بغیر پیران تو ہے. تڑے خیال نہ سارے بھابی گجرات دے پول تے منگن ڈے نے بہ کے کام ہی نہیں چلتا انہوں دے بڑے بڑے چلن ڈے. تڑے خیال نہ سارے بھابی جڑے نے وہ دریائے چناب دے کنارے چگیاں چ رہن ڈے کیونکہ کار تے سنیاں نے بنا لے پیران دیاں دعاواں بھابی دے کار بنائے انہوں دے بڑے 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 کار نہیں. بات کچھ تھی بنا آپ نے کچھ کی کچھ ڈالی ہے. یہ پتر کون سے بڑے معاملے ہیں ادھر بغیر دعاؤں کے ہو رہے ہیں. انگریزا کار بھی پتر ہو رہے ہیں، انگریزاں دے بھی کام چل رہے ہیں، انگریزاں نے بڑے بڑے سونے مکان. بات کچھ تھی بنا بات آپ نے کچھ ڈالی. ہاں پھر پیر صاحب کا دے لینے حضرت سلطان باہو کو پوچھنے ہیں چل کے کہ ایسا پیر کی کر دینے تے پیر کا دے لیں. تیرا فرماندے نے نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھاج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں. پیر ایس کام لیں، پیر ایس کام لیں. نہ رب برش ملا اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں. سلطان باہو پاک شرق غرب سب پھر چھٹیا تسی پھر لبا کیویں؟ فرماندے نے جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزاوے ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑدے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عارف پڑدے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں سدا سہاگن ہوئی ہو. پیر تے پتر ایس کم لئی سی ہے لیکن ٹور پتہ نہیں کہڑے پاسے پئے ہے. ہاں جی ہن سانوں پیراں کول کوٹھیاں بھی لب گئیاں، باہر دے ویزے بھی لب گئے، پتر بھی لب گئے سارا کوئی. لیکن دکھ دی گل ہے سانوں پیراں کول تہجد ملی، سانوں پیراں کول داڑھی ملی، سانوں پیراں کول ٹوپی اور پگ ملی، سانوں پیراں کول اللہ دے رسول دی محبت ملی. تے پتر پھر او پیر جنہوں نے انہاں شیواں دیاں بنیاداں رکھیاں، جنہاں نے تصوف تے ایڈی ایڈی موٹی کتاب لکھ چڑی، او کہندے نے جس پیر کولو اے نہیں نہ ہویا پھر جو مرضی ہویا کچھ بھی ہویا. کیونکہ بزرگ کہتے ہیں پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے جوڑ دے. پاویں باہر دا ویزا لگ گیا، پاویں 7 پتر ہو گئے، پاویں گجرات دی سب تو بڑی کوٹھی چھت لئی تو، پاویں سیالکوٹ وچ تو مل چھت لیا، پاویں گجرانوالا وچ تو بڑی بڑی مل کھلار لی پیراں دی دعا نال. لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی ہوا. کیونکہ پیر صاحب کا کام یہ ہے کہ تیرا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے. چلو اگر نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے وجود مسعود کی برکت سے یہاں تصوف پھیلا پھولا حضرت، اور پھر تصوف نے اپنے رنگ بکھیرے حضرت اور مخلوق کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دیا.
साढ़े वाला तसव्वुफ नहीं सी जड़ा बस उरस दम तवीज़ ते बस पाउंडे आ नहीं, तसव्वुफ हज़रत। बाबा साहब फरमाते हैं कि मैं पहले मुरीद होने के लिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया हज़रत, क्योंकि नाम था जी उसमें। फरमाते जब मैं आपकी बारगाह में पहुंचा ना तो दुनिया बैठी थी। फरमाते इतनी आगे जगह तो नहीं मिली, मैं पीछे बैठा, लेकिन हुआ क्या, जब मैं जाके बैठा तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एक खुश्क दरख्त से टेक लगाए बैठे थे, एक खुश्क दरख्त से टेक लगा। बाबा साहब फरमाते बैठ तो गया, लेकिन दिल में ख्याल का आया फरीद टाइम ही जाया कीता है, ये किस तरह का वली, दरख्त ना टोल आए तो दरख्त दी बरकत नाल हरा ना हो जाए, यह किस तरह का वली, तू टाइम ही जाया कीता है। बाबा साहब फरमाते हैं हज़रत ने मेरा वसवसा और मेरा ख्याल पकड़ लिया। कहते हैं हज़रत ने दरख्त के तने पे एक निगाह डाली और वो सरसब्ज़ शादाब हो गया आपकी निगाह की, टहनियाँ पड़ गई, फल पड़ गया। कहते फिर निगाह डाली और खुश कर दिया। कहते फिर निगाह डाली सरसब्ज़ शादाब कर दिया। कहते फिर निगाह डाली खुश कर दिया। कहते फिर निगाह डाली सरसब्ज़ शादाब कर दिया। फिर निगाह डाली खुश कर दी। कहते 3 बार हरा और 3 बार। कहते फिर मेरी जानिब तवज्जो फरमाई और मुझे तसव्वुफ सिखाया और समझाया, मुझे पीरी मुरीदी समझाई और सिखाई। कहते मुझे फरमाने लगे फरीद वो तो फ़कीरी करना है कि रब नाल लड़ाई लेना है। अब साहब फरमाते मैंने अर्ज़ की गरीब नवाज इसमें लड़ाई क्या हुई? फरमाया तू बैठा सोच रहा है कि एक नहीं वली है कि दरख्त न टोल आए तो दरख्त खुश कराया जाए, किस तरह का वली। देख मेरे रब ने मुझे ताकत दी है, मैंने 3 बार इस खुश्क दरख्त को तुझे हरा करके दिखाया। मेरे रब ने मुझे ताकत दी है, मैं इसको हरा कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं, क्योंकि रब की मर्जी है खुशक रवे, असी अपना जोर नहीं विखाना, रब की मर्जी उत्ते राजी रहना है। तसव्वुफ हज़रत साहब, वे पीरी मुरीदी, ये आस्ताने और खानका का काम कि मुरीदीन को ये सिखाना कि रब और रब के रसूल की रज़ा पे कैसे रखें, अंदाज़े बंदगी सिखाना हज़रत, तहज्जुद गुज़ार बनाना, अखलाक अच्छा करना, ये खानकाओं और आस्थानों और पीर खानों का काम है। लेकिन दुख ये है अब इस नज़रिए से आस्थानों खानकाहों और पीर खानों पे जाता, मैं जी किसी की क्या बात करूँ, मैं आपको अपने घर की बात सुनाऊँ। मेरे सैयदी दादा शेख रूमी हसर गज़ाली दौरान नबाज़ मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कमो पेश पुत्र 100 साल का दुरानिया है। तो मैं आपको हिंद सिंध की बात नहीं सुना रहा, ये आपके पास से सियालकोट है पुत्र, जाओ कभी मेरी एक एक बात की तस्दीक कर लेना, झूठ हो जो आप सज़ा मुकर्रर करेंगे मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का हर मामला सियालकोट के सामने खुला हुआ। ऐसा रब का वली जो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह बना के दे गए मकान, अक्सर फरमाया करते थे इशारा करके, ना असी कोई इट लाई है तो ना ही कोई इट लाई है, ध्यान ही नहीं किया, ध्यान रहा तो उस रात अली ले रहा। ये तो पुत्र हमारा रोज़ का काम है, बेज़ौके हैं लोग, सुनने वाले बेज़ौके, पढ़ने वाले बेज़ौके, सुनने वाले बेज़ौक, पढ़ने वाले बेज़ौक। लेकिन जब हज़रत के पास बैठना तो हम हैरान रह जाते थे कि हज़रत कितों कलाम काट के ले आते, ऐसे ऐसे ज़ौक वाले कलाम थे कि रूह रक्स में आती, वजद में आती थी। जी हाँ, वो एक कलाम था हज़रत बड़ा सुना करते थे, इस वक्त वो मुकम्मल ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा, तो बेज़ौके हज़रत बड़ा हो सकता है दुरानी गुफ्तगू याद आ जाए। 100 साल का तवील दुरानिया था, बुआ खुला रखे अपनी खान का, लेकिन जब विशाल करीब आया तो अक्सर रोया करते थे। और पता रो के क्या कहा करते थे, फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सा कभी किसी ने मंगिया ही नहीं है, कभी किसी ने पूछे ही नहीं, वो कभी किसी ने उसकी गल ही नहीं की। 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन कभी किसी ने हाँ कलाम पैहम तेरी जुस्तजू तेरा ख्याल रहे, वो जो थे ना जिसको हम दरबारी के नाथ खां कहते हैं, तो उन्होंने तो याद सी ना हज़रत है साईं अब्दुल रशीद साहब सियालकोट वाले, वो बड़ा पढ़ देंगे सन। और फिर हज़रत ने कहना जी सुना हुआ है, पैहम तेरी जुस्तजू तेरा ख्याल रहे, और तेरे वाली ध्यान रहे। बड़े मज़ेदार अशार हैं, लेकिन बस मैं भी नहीं याद रहा। और जब पढ़ता था फिर अपने लो, पैहम तेरी जुस्तजू तेरा ख्याल रहे, फहम तेरी जुस्तजू तेरा ख्याल रहे। पुत्र केड़ी जुस्तजू ते केड़ा पुत्र, मैं अपनी भी गलती मानूंगा, साड़ी भी गलती है कि असी भी नाकाम रहे पुत्र, ताड़े दिलों में शौक पैदा करने गलती है पुत्र साड़ी, अल्लाह नूं वेखण दा शौक, अल्लाह नूं मिलन दा। देखो ना नबी अलैहि सलाम ने सहाबा के दिलों में ये शौक डाला था। हदीस पाक का मफहूम है, सहाबा हुजूर से पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम जन्नत में अपने रब को देखेंगे? वही है ही ना वेखण दा शौक। लेकिन इत्थे कभी किसी जवान ने पूछा होए मैनू आके वीज़ा लग जाए तो ये हो जाए, पुत्र जो लगने लग ही जाना, कानू टेंशन लेना, उन्हें कलम अपना काम कर चुका है, फी लौही महफूज से लिखा है, फिर क्यों परेशान होना, आप ही बनेगा सारा कुछ। मैं हज़रत साहब मैं वो भी दिन वेखे नहीं, मैं ख्योड़े गया पहली बारी तकरीर कर, मेरी जाने वाला हज़रत ख्योड़े को रास्ता आता कौन सा है और जाता कौन सा है, ठीक है जी। जाते हुए तो इतनी मुश्किल नहीं हुई, आते हुए ज़रा बहुती हुई है ज़रा, ठीक है। ख्योड़े
नहीं तकरीर कलर कहार करनी थी, आगे से वो चूहा सैदन शाह तकरीर थी, आगे से वो जो है ना वो मैं पढ़ाता रहा, तो कॉलेज था कैडेट कॉलेज, उधर से हम आगे गए ना, ठीक है जी। मैं उसको पढ़ाता रहा, लेकिन बहरहाल गल लम्मी हो जाएगी दसा। हूँ मैं उतों सियालकोट वापस आना जी, मुझे पता ही कोई नहीं है, मैं उधर चौंक में खड़ा हूँ। उन्हें कहा दसा भी इतने गड्डी कोई नहीं आनी, अगे जाके ना किसी तरह पहुँचो अगे, तो उत्थे कोई गड्डी लभ जाएगी। खैर गड्डी लभी, उन्हें कहा जी तुहानूं जेलम तक लै जावांगे। जेलम पहुँच गया रात को, मेरा को 11 साढ़े 11 का टाइम, कलम खारा खलोता हूँ, एक बंदे की गड्डी कोई ना रुके, एक बस रुक गई, थक गया था मैं, ठीक है जी। मैं बैठा, ठंड बड़ी, मैं कंडक्टर ने कहा मैं यार मैनू वजीराबाद चौंक च ना उठा भी दें तो मैनू ला भी दें। उन्होंने याद कोई नहीं रहा, मैं गुजरांवाला टुर गया, गुजरांवाला आप ही अख खुली जाके। मैं पूछा मैं कि जगह, उन्होंने कहा जी गुजरांवाला। मैं कंडक्टर ने कहा यार तेन वजीराबाद आखिया तू गुजरांवाला है। बहरहाल बाहर उतरिया 2-2:30 का टाइम, पूछा भी सियालकोट हूँ, उन्होंने कहा 2:30 बजे तो कोई स्पैशल गड्डी जनाब वास्ते जानी नहीं सियालकोट, है वे क्या सुरक्षा लवो तो सियालकोट बाईपास जाके खलो जो, ये कोई गड्डी छड़ी आ गई। ठंड बड़ी है, 3 साढ़े 3 देखो अगे पीछे टाइम से उनका डाउन नहीं याद रहा, कल मिसबाई साहब खलोते हैं ना, गड्डी दूर ना बंदा ना बंदे दी, एक माल्टियां वाली गड्डी आ गई, पहले तो लंघ गए मेरे को, फिर वापस आए तो मैनू आके कहते जी सियालकोट मंडी जाना है। मैं वैसे पुत्तर जी सड़क तो चढ़े है ना सीधी मंडी जाती है, तो बाकी यार जाना मैं भी सियालकोट 2:30-3 बजे नहीं, गड्डी है कोई नहीं, जो मैनू भी लै जाओ। उन्हें कहते तक असी 3 पहले बैठे थे तो बह नहीं सकता हूँ कोई चौथा, तो फिर माल्टियां नाल बह जाओ। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाई साहब माल्टियां नाल बह के सियालकोट पहुंचे, लेकिन वेख लो फिर उस मालिक ने मैनू कितों कितने लै गया। जो होना है पुत्र वो होना ही होना है, उन्होंने रोक कोई नहीं सकता, तो जो नहीं होना पुत्र उन्होंने कर कोई नहीं सकता। परेशान तो पुत्र इस काम लई होगी, क्योंकि कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान च कह वानीबू इला रब्बिकुम, अपने रब नाल लो लाओ, अपने रब वाल रुजू करो, फफिरू इलल्लाह, अपने रब वाल दौड़ो, अपने रब वाल दौड़ो। इतने कहते हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तेनू केड़ी शै ने तेरे करीम रब तू धोखे च पा छड़िया। फिक्र ते पुत्र इस काम दी करनी चाहिए, लेकिन की साड़ियां फिक्रां विच फिक्र शामिल, साड़ियां ख्यालां विच ख्याल। इसलिए पुत्र अल्लाह वाले पासे आओ, नबी अलैहिस्सलाम वाले पासे। पुत्र असीं कख भी नहीं करन डे। मैं तो ये किताब पढ़ी तो वो खुल गया जंगे उहद से, गज़वा उहद से एक दिन पहले हज़रत साद बिन नबी वकास और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश दोनों में याराना था बड़ा, दोनों जलीलुल कदर से आबी इकट्ठे होए क्या कल जंगे। तो सोने महबूब ने फरमाया जो को मुसलमान किसी मुसलमान लई गायबाना दुआ करे तो दुआ कबूल होंदी, आओ फिर एक दूजे की दुआ करी। थोड़े थोड़े एक दूजे तो वखरे हुए। पहले हज़रत साद ने दुआ की या अल्लाह कल इस्लाम कुफर आमने सामने, सब तो तगड़ा काफर मेरे मुकाबले च नहीं, तेरी मब्बच मैं उहदे ते तलवार चलावां, मेरे ते चलाए, मैं उहदे ते चलावां, मेरे ते चलाए, फिर मैं अपनी तलवार नाल उहदी गर्दन वड़ छड़ा और मैनूं उहदे ते फतह होए, उहदा जिहड़ा माल है वो मेरा। ये चुप कर गए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा आमीन। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने दुआ शुरू की या अल्लाह कल कुफर इस्लाम आमने सामने होने, जिहड़ा सब नाल तगड़ा काफर है मेरे मुकाबले च नहीं, तेरी मब्बच मैं उहदे ते तलवार चलावां, मेरे ते चलाए, मैं उहदे ते चलावां। इत्थों तक दोयां दी दुआ इक्को जही है। फिर अगे हज़रत जी मुहब्बत ने मारिया जोश, फिर अल्लाह दे दीदार दे ख्याल ने मारिया जोश और दुआ बदल गई। की कहते हैं या अल्लाह फिर वो अपनी तलवार नाल मेरी गर्दन मेरे तन तू जुदा, फिर वो मेरे कन कटे, फिर वो मेरा नक कटे, ठीक है जी। फिर बरोज़े क़यामत मैं जी तेरी बारगाह चावां, तौन कट्टी होए, सिर लत्था होए, कन कट्टे होन, नक कट्टे होए, और तू मैनू पूछे कि अब्दुल्ला तेरे नाल क्यों होया, तो मैं अर्ज़ करा तेरे ते तेरे रसूल दी मुहब्बत होया है, तेरे और तेरे रसूल दी मुहब्बत होया पुत्र। देखो उन्होंने तो लुआ छड़िया तेरा सारा कुछ, लेकिन इत्थे पुत्र अज साडे सीने नाल नियमतां तू साहबा ने अर्ज़ की महबूब असीं अपने रब नूं वेखांगे। फरमाया हाँ, चंद चढ़िया सी इधर। हुजूर ने चंद वाल सहाबा की तवज्जो की, फरमाया मेरे साहब चंद वेखते पे हो? अर्ज़ की जी सोने महबूब। फरमाया जिवें इत्थे चंद वेखते पे एवं जन्नत तुसीं इन्हां दो अखां नाल अपने रब नूं वेखोगे। और फिर पुत्र लिखा है कि जन्नत में जो आम मोमिन होंगे, आम मोमिन वो हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने अल्लाह को देखा करेंगे, हफ्ते से एक बार अल्लाह नाल मुलाकात हो करेगी, और वो होगा जुमे का दिन नजर। और जो खास मोमिन होंगे, खास वो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए हदीस पाक का मफहूम है वो दिन में 2 बार अपने रब से मुलाकात किया करेंगे। ये हुण पुत्र ताड़ी तो मेरी दौड़ तो मेहनत है कि असीं की बनना है, आम मोमिन बनना है कि मोमिन पुत्र अगे भी साढ़े कोई अजे तक मुसलमान सही कोई नहीं बनेंगे, असीं तो मुसलमान सिर्फ शनाख्ती कार्ड ते लुके हैं। देखो ना हुजूर क्या फरमा रहे हैं, फरमाया हकीकी मुसलमान वो है, सही मुसलमान वो है, सच्चा पक्का मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, सलामत रहे। सच दसियो पुत्र मगरब का टाइम शुरू हो गया है, रब के घर बैठे हैं, डॉक्टर साहब माशाल्लाह खलोते ने, हज़रत तशरीफ ले आए ने, किबला बैठे ने, उलमा ने, साढ़े नाथ खां भाई साहब, शाह साहब सारे बैठे। सच दसियो साहब साड़ी जुबान और हथां तो दूसरे मुसलमान महफूज ने, कोई भी नहीं महफूज है। हाँ जी, तो पुत्र मोमिन वाला मामला तो बहुत चलता है, मोमिन वाली कैटेगरी ते। और मैं आखिरी गल इत्थे ही है साहब, जो किताबां लिखा कि दीदार की कैफियत की होएगी जो पहली बार होएगा साहब। हाँ जी, देखो ना बल्ब लगाया जी कितना को होएगा साहब, ट्यूब पे अंदर एक पतली जी है, लेकिन साहब मैनू 10 हद 15-20 सैकेंड तो ज़्यादा टिक टिकी बन के वेख सकता
ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਮਹਵ ਹੋਣਗੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ 15 ਨਹੀਂ 20 ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 500 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਵੀ ਝਪਕੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਰਾਦਾ ਜਿਸਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੰਡ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ कोई वजीफा कोई दाम कोई टूना करवाओ कि इस देव ਨੂੰ ਦੀ ਤਾਂਗ ਇਸ ਦੇਵ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਖੋਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਥੋੜੀ ਤਾਂਗ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਟ ਕਰੋ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂਗ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂਗ ਬਹੁਤੀ ਹੈ और हज़रत साहब किते और नहीं मेरा अज दा सारा बयान ही इस गल दा सब तो बड़ा सबूत है कि मैनू घर दी तांग थोड़ी है ते ओदी तांग जे मैनू घर दी तांग बहुती हुंदी ते मैनू पता है कि मैं शहर गुजरात च बैठा था आके ते गुजरातियां नू रब ने पैसे जे पुत्र मैं कढ़िया सारियां दी जेबां चों 5-5 दा नोट ना कढावां ते मेरा ना डॉक्टर जमान लेकिन मेरी तकरीर इस गल दी गवाह है कि मेरे मुर्शिद ने मेरे ते ऐसा करम कीता है वे घर दी मैनू भी पता है मैनू अज कुछ हो जाए मेरे बच्चियां कल सिर छुपाने लई कुछ लेकिन करम मेरे मुर्शिद ने मेरे ते ऐसा किया मेरे रब ते रसूल ने ओ एनी के ते ओ वाली तांग मेरी तकरीर गवाह है इस गल दी मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਦੇ ਛੜੇਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਬਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟਦੀ ਕੱਟ ਛੜੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚਾੜੀਓ ਨਾ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਚਾੜੀਓ ਉਧਰ ਅੰਡਠਿਆਂ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨ ਮਿਲਿਓ ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀ ਵਾਹ ਯਾਰ ਜਿਸਤੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੈਨ ਵੀ ਚੁੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੁੰਮਣਾ ਸੀ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅੰਡਠਿਆਂ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਨ ਮਿਲਿਓ ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀ ਬਿਨ ਜ਼ੁਲਫੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕੈਦੀ ਦੋ ਜਗ ਬਿਨ ਨੈਣਾ ਮਸਤ ਖੁਮਾਰੀ ਅਸਾ ਹੋ ਫਿਰ ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸਾ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਹਨੂ ਅਕਰਬੂ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਹਿਜਰੂ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਰਾਤੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਨ ਹਿਜਰੂ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਬਿਨ ਸੂਰਤ ਖਲਕ ਪੁਜਾਰੀ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮਦ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ